अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मिसबा जमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक पेज। आज मैं मौजूद हूँ डीएक्स के ऑफिस में और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ हैं मिस महविश जो कि डीएक्स की जो है वो मैनेजर हैं। आइए उनसे जो है वो उनकी हवाले से और उनके बारे में जो है वो कुछ सवालात हैं मेरे पास जो उनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत प्यारी लग रही हैं आप, माशाल्लाह। तो हमेशा लगती हैं लेकिन आज भी बहुत अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया आपको बहुत। अच्छा मैम, सबसे पहले मुझे बताएं कि जो है वो महविश कुतुब का जो है वो कहाँ से ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक कराची से ही है, बिल्कुल मैं कराची की हूँ, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हैं कि मेरी पैदाइश जो है वो आई वाज बोर्न इन सऊदी अरेबिया इन मक्का। तो वहीं पर ही मेरी आप जो बेसिक एजुकेशन है और बेसिक जो एक परवरिश होती है वो सऊदी अरेबिया में थी। और व्हेन आई वाज आई थिंक व्हेन आई वाज इन मैट्रिक तो मैं फिर आई केम बैक टू पाकिस्तान। ओके तो बाकी अगर मैं आपसे पूछूं आपकी स्टडीज के हवाले से, तो कितनी मतलब एजुकेशन आपने कहाँ तक आपने हासिल की है? मेरी एजुकेशन देखें, मेरा तालीम से जो है ना ख़ास आप कह सकते हैं कि वाबस्तगी है मेरी दिली, और मैं पढ़ाई को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हूँ। बिलखुसूस ख़वातीन के लिए भी, वैसे तो एजुकेशन दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मर्द हो या औरत। इस वजह से मैं अपना गैप करके मैंने अपनी तालीम को जारी रखा और अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक 3 महीने पहले ही मुझे डिग्री मिली है MS की, विच इज़ इक्विवेलेंट टू MPhil इन मास कम्युनिकेशन। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब जैसे हम कहते हैं कि पढ़ाई की कोई एज नहीं होती है, ठीक है, तो वो आप कभी भी हासिल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह जो है वो हमारे साथ, मैं ये नहीं कह रही कि मैम बहुत ज्यादा मैम की एज है लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि MS जो है कहने वाली थी, तो ये है कि माशाल्लाह पढ़ाई की कोई एज नहीं है। आप किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं या किसी भी एज से आप ताल्लुक रखते हैं, आप कभी भी पढ़ाई को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बल्कि यहाँ पर एक बात आपके प्लेटफॉर्म से अगर चले जाए तो अच्छा है। मैं लोगों का अक्सर ये कहना होता है कि जी तालीम जारी हमने रखी हुई है, हमने मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, देन मास्टर्स किया। बट मैं अपना एक पर्सनल आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, और मैंने और भी किसी एक्सपर्ट से ये बात सुनी थी कि आप अगर इंटर करते हैं उसके बाद थोड़ा सा गैप लेते हैं 1-8 साल का, और अपनी उस एजुकेशन को जो आप पहले ले चुके होते हैं आप उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको काम में लाते हैं, देन आप फिर 1-8 साल बाद उसको नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। तो आप जब अपने ग्रेजुएशन में होते हो या ग्रेजुएशन के बाद आप फिर गैप लेते हो, उसके बाद फिर 1-2 साल काम करते हो, तो यू नो आप बहुत जल्दी, जब आप अपने MS में होते हो तो आप बहुत जल्दी जो लोग आई थिंक 40 ईयर्स और 50 ईयर्स में साउंड करते हैं, वो आई थिंक आप 30 ईयर्स के अंदर वो साउंड करने लगते हो, बिकॉज आपका एक एक्सपीरियंस और आपकी एजुकेशन दोनों मिक्स हो जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा मिस महविश जो है, मुझे ये बताएं कि आप अपने स्पेयर टाइम में, आपके पास फ्री टाइम होता है ऑफिस से और आप घर से भी फ्री होके, तो क्या करती हैं आप? फ्री टाइम मैं शायद उन लोगों में से हूँ, अब बात कर रही हूँ तो आज मैं बता रही हूँ कि जो फ्री रहना ही नहीं चाहते कभी भी, तो उनके पास कभी फ्री टाइम होता ही नहीं है। और मुझे तो मिसबा ऐसा लगता है कि 24 आवर्स जिंदगी में ना बहुत कम है, बहुत जिंदगी गुजारने के लिए। आपके पास करने को इतना कुछ होता है, हमारे पास डिफरेंट चीजें इतनी है करने को, चाहे वो आपकी कोई पर्सनल हॉबीज हो, आपको खेल से आपका इंटरेस्ट हो, आपका कोई बुक पढ़ने का आपको शौक हो, आपको तालीम का बहुत ज्यादा इल्म हासिल करने का शौक हो, किताबों का शौक हो, तो मेरे ख्याल से कुकिंग का शौक हो, किसी भी चीज का, तो मुझे लगता है कि फारिग 24 घंटे भी जो है ना वो कम पड़ जाते हैं इंसान। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो आई एम अ योगा थेरेपिस्ट एज वेल, और उसकी तालीम भी मैंने हासिल की थी बाहर कंट्री से ही, क्योंकि मुझे मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस और एक विजडम की तरफ ज्यादा मेरा रुझान था। तो इस वजह से मेरा जो स्पेयर टाइम है वो क्लासेस देने के अंदर जाता है। और मेरा एक जिम भी है, मेरे एक पूरा वेलनेस सेंटर भी है जो कि ऑनलाइन मैं उसको वहाँ मेरी एक अलग टीम होती है, बट मैं चूंकि जाहिर सी बात है उसकी फाउंडर हूँ, तो मुझे वो उसको भी देखना होता है। तो उन लोगों के लिए प्लान्स बनाना, अक्सर कभी बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो जिनको हम पेशेंट्स कहते हैं डिप्रेशन के, एंजाइटी के, तो उनको फिर मुझे टाइम अलग से देना पड़ता है, क्योंकि वो पूरा आपका एक टाइम मुझे लगता है कि जरूरत है उन्हें आपके उस टाइम की, क्योंकि वो उनकी पूरी बात सुनना, फिर उनको आपको वैसे आपको डील भी करना होता है। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे बताएं महविश कुतुब जो है वो फैमिली और काम को दोनों को कैसे मैनेज करके चलती हैं? फैमिली और काम को देखिए, जब आप
कर रहे हो तो खुद ब खुद ही मैनेज हो रहा होता है. लेकिन हाँ, मैं ये बात जरूर कहूंगी कि जब आप किसी मिशन में होते हो, जब कोई काम कर रहे होते हो, बिकॉज आई वुड टेक माई जॉब एज अ मिशन. मैंने कभी भी अपने काम को ऐसे नहीं लिया कि सिर्फ एक जॉब की तरह ही आप कर रहे हो. हमेशा जॉब में जब कोई विजन नहीं होता, जब कोई आपका मोटिवेशन नहीं होता, आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती आपके काम के साथ, तो वो फिर काम में मजा नहीं आता. और मुझे बगैर मजे के काम करना नहीं आता. मतलब मैं सिर्फ सुबह आए, एक आपने रोजाना की बेसिस पे कुछ करना, वो करके आप चले गए जॉब करके, तो वो चीज है ना मुझे मजा नहीं दे रही होती. तो वो चीज इस तरह से होती है कि बस आपकी फैमिली के साथ भी मेरी यही रूटीन होती है कि उन लोगों को ये बात पता है, एक्चुअली दे एक्सेप्ट मी कि हमारी जो बेटी है वो ऐसी ही है, और उनको एक्चुअली एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो उनको मैनेज करना पड़ता है मुझे. अच्छा, आपको नहीं उन्हें मैनेज करना हाँ, उनको एक्चुअली देखिए ऐसा होता है ना मिसबा के वो मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो एक 24 आवर्स घर के अंदर एक बेटी घर में मौजूद है, या फिर जिसका माइंडसेट ऐसा नहीं है कि वो किसी मिशन पे या विजन पे काम करना चाहती है. तो ऑब्वियसली उनका घर में रहने का क्राइटेरिया इज डिफरेंट, क्योंकि वो 24 आवर उनका घर में ही गुजरता है, हमारा काम में गुजरता है. एग्जैक्टली ऐसे ही है कि जब मैं घर जाऊं तो मेरे अम्मा अब्बा बड़े होते हैं कि यार नहीं थक कर आइए तो बस तुम रेस्ट करो या तुम खाना खाओ. एक्चुअली वही मैनेज कर रहा है ना, एक्सपेक्ट नहीं करे कि यार ये आएगी या ये किचन में जाएगी या कुछ करेगी. तो माशाल्लाह ये है कि वो आप वाली बात है कि वो हमें मैनेज कर रहे होते हैं, और ये फैमिलीज का सपोर्ट होता है. हाँ, अपनी तरफ से हमारी ये कोशिश होती है कि ठीक है, हम वो अगर 100% नहीं दे पा रहे तो हम एटलीस्ट उसका 50% तो दे पाए, जो अपना दे पाए. तो बस ऐसे ही 50% ना हमारा संडे की छुट्टी में गुजरता है. मेरा रोजाना के बेसिस पे भी आई ट्राई. संडे ऐसा होता है कि बस यार आज ये है कि ऑफिस छोड़ो, आज घर में ना हमने अपना टाइम बड़ा अच्छा सा स्पेंड करना है. ये चीज बट आई ट्राई, मैं अपना बेस्ट करती हूँ, बट जहाँ मैनेज की बात आए तो आई थिंक फैमिली हमें ज्यादा मैनेज करती है. बिल्कुल. अच्छा, महविश कुतुब जो है वो रियल एस्टेट के सेक्टर में किसको एडमायर करती हैं? रियल एस्टेट के सेक्टर में यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं लेने के लिए. सबसे पहले तो हमारे जो सीईओ हैं सर सैफुल्लाह, वो जिस तरह लेके चलते हैं हमारी टीम को, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट कि मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ, ये बात कह रही हूँ. आई ओन माई वर्ड्स एंड आई से इट विद डीप माई हार्ट कि जो उनका तरीका है काम को लेके चलने का, एक टीम को लेके चलने का, और चूंकि मेरी वाबस्तगी उनसे ही रही है ज्यादा सलाम एस्टेट के अंदर और डीएक्स के अंदर, तो मैं यकीनन उन्हीं का नाम लेना चाहूंगी कि मैं उन्हीं को एडमायर करती हूँ कि वो मुश्किल वक्त हो या आसान वक्त हो, वो अपनी टीम को जिस तरह लेके चलते हैं, और एक उनके अंदर इंसानियत का जो पहलू है वो बहुत एडमायरेबल है. अच्छा, कोई एक ऐसी ख्वाहिश जो कि अभी तक पूरी ना हो सकी हो और उस पे काम जारी है? आई वोंट से कि ऐसी कोई ख्वाहिश जो कि पूरी ना हुई हो. मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने चाहा, जो सच्चे दिल से चाहा, बिकॉज मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि बैठे बैठे ये सोच लें जी हमें तो ताजमहल जैसी कोई चीज तामीर कर लेनी है और फिर आप उसको ख्वाहिश बना के कहो कि जी वो मेरी पूरी नहीं हुई. तो इट्स नॉट ख्वाहिशात एक्चुअली. आपका ड्रीम, आपकी ख्वाहिश तो वो होती है जिस पे आप काम करते हो, ऐसे ही है. जिसको अचीव करने के लिए, जिसको पाने के लिए आप मेहनत करते हो, और फिर उसके बाद आप ये कहोगे कि जी वो चीज मिली या नहीं मिली, वो आपकी ख्वाहिश थी या नहीं. तो वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो ख्वाहिशात जिस पर मैंने काम किया है वो एक्चुअली मुझे मिली, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से मिली कि मुझे पता ही नहीं चला. बस मैंने उसको ख्वाहिश पे अपना 100% देने में कभी कोई कोताही नहीं की, तो वो चीजें मेरी हमेशा पूरी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह. 2023 आपका कैसा गुजरा? 2023 अच्छा था. जिस तरह जिन चीज़ों पे मैं हूँ, जो मैंने आपको अपनी एक्टिविटीज़ बताई, वो सभी कर रही हूँ. ड्रीमैक्स के साथ हूँ और लर्निंग जारी है. काम कुछ लर्निंग भी है, कुछ अपनी तरफ से जो एज अ मैनेजर और डेवलपमेंट के साइड पे मैं काम करती हूँ कि किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है. आपकी इंटरनल बहुत सारे मैटर्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, उस पे मैंने अपना एक गोल बनाया हुआ था कि मुझे ये चीजें सीखनी है, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह की. बट अगेन लर्निंग जारी है, हर चीज की. 2024 के क्या गोल्स हैं? 2024 के भी अच्छा, अगर मैं अब आपको एक बात बताऊं इसमें कि मैं बहुत ज्यादा जो है वो ठीक है कुछ एक आध चीजें सोच लेती हूँ कि ये करना है, बट मैं ये नहीं सोचती बिल्कुल कि जी ये चीज करनी है और इसको बिल्कुल पर्टिकुलर करनी है या पहुंचना है. मैं उन लोगों में से हूँ जो कि गो विद द फ्लो वाले लोग होते हैं, जो फ्लो के साथ जो हो रहा है ना
اسی میں چلتے رہو. ہاں آپ کی کچھ چیزیں ہیں, جیسے میرا پی ایچ ڈی کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ بس میرا ابھی ایم فل ہو گیا ہے, تو آئی وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹریٹ, اینڈ اس کی میرا گول ہے کہ میں اس کو جلد سے جلد اچیو کر پاؤں. اس کے لیے لیکن میں چلوں گی اپنے فلو کے ساتھ ہی. میں بھی ہو سکتا ہے کہ 2024 میں وہ کسی وجہ سے نہ ہو پائے, بٹ دس از مائی گول آف 2024 کا آپ کا گول ہے کہ آپ نے پی ایچ ڈی اپنی کمپلیٹ کرنی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا میم 2024 جیسے 2023 ہمارے مارکیٹ کے حوالے سے, ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر کے حوالے سے کافی ہمیں اپ اینڈ ڈاؤن دیکھنے کو ملتے رہے ہیں, تو آپ کی مجھے بتائیں کہ آپ کی کیا اس میں ایکسپرٹیز ہیں کہ 2024 جو ہے کیونکہ اسٹارٹ ہو چکا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ 2023 کے اینڈ یعنی دسمبر کے اینڈ میں جو ہے وہ ریٹس کافی ہائی ہوئے ہیں, چاہے وہ اپارٹمنٹس کے ہوں, ولاس کے ہوں, یا آپ کی جو ہے پرائیویٹ بلڈرس کے ان میں ہوں چیزوں میں نا. تو 2024 کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب مارکیٹ وہی 2019 یا 20 والی رہے گی یا ایسے ہی ڈاؤن چلتی رہے گی؟ دیکھیں جو پچھلی ہسٹری ہماری رہی ہے, جس طرح سے اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہے بحریہ کے اوپر, تو یہ ٹائم آتا رہے گا. یہاں پر جو کام کرتے ہیں لوگ اور جو یہاں رہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ بحریہ کی مارکیٹ میں یہ سچویشن, یہ سینیریو آتا رہتا ہے. تو یہ 2023 میں کچھ کم تھا, لیکن جو ایک ہسٹری بتاتی ہے, جو ایک کیلکولیشن بتاتی ہے, اس کو دیکھتے ہوئے تو یہی لگتا ہے کہ 2024 میں جو ہے وہ ریٹس اچھے ہوں گے, 2023 جیسے نہیں ہوں گے. بلکہ کچھ لوگوں کا کچھ ایکسپیرینسڈ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید مارکیٹ اتنی اچھی ہو جائے جتنی ابھی تک بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ اچھی نہیں تھی. یہ بھی کہنا ہے کچھ ایکسپرٹس کا. آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ دو, بٹ یہ کہ ان کے ایکسپیرینس سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یس مارکیٹ جو ہے وہ کافی اچھی ہوگی. اور پرسنل بیسس پہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہاں 2024 کے شروع ہوتے ہی ہلچل دیکھی جا رہی ہے. ہمارے جو جتنے ایجنٹس ہیں وہ کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں, کالز آنا شروع ہو گئی ہیں, کلائنٹس ایکٹیو ہو گئے ہیں. اور اگر ہم صرف آنکھوں سے بھی اگر ایک دیکھنے والی بات کریں تو چونکہ میں بحریہ ٹاؤن کی خود رہائشی ہوں, تو مجھے یہاں پر ویسے بھی روڈز پر بھی رات میں بھی لوگوں کا آنا جانا شروع ہو چکا ہے. ایون کہ جو اگر ہم رینٹس کی بات کریں تو لوگ جو ہیں وہ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بہت مزے کی بتاؤں یہاں پر, جو میں خود بڑی خوش بھی ہوئی تھی اس چیز کو لے کر, کہ ہاں کچھ لوگوں نے بحریہ ٹاؤن چھوڑ دیا تھا, جا رہے تھے. وی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ ریزن کہ کیا تھا اس کے پیچھے, لیکن ہاں یہ ضرور اب دیکھنے میں آ رہا ہے. میرے پاس میری بلڈنگ میں خود آس پاس میں کوئی 6 سے 7 لوگ ایسے دیکھ چکی ہوں جو پہلے بحریہ ٹاؤن کے رہائشی تھے, اینڈ دے مووڈ اگین ٹو دا سٹی. بٹ 1 سال کے اندر ہی انہیں بحریہ ٹاؤن پھر کراچی یاد آ گیا, اور انہوں نے کہا کہ اب ہم وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے, وہ بحریہ ٹاؤن واپس آ گئے. So this is the good sign actually. بحریہ ایز سچ خود ایک میں کہتی ہوں کہ ایک برانڈ ہے, ٹھیک ہے. تو ہم خود بھی پرٹیکولرلی جب ہم کسی مال میں جاتے ہیں تو ہم پریفر کرتے ہیں کہ یار ہم نا برانڈ کو پریفر کریں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کا ایک تو اس کی کپڑے کی کوالٹی, کیونکہ اگر ہم کسی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو وہ چیز ہمیں اچھی پرووائڈ کرے تبھی ہم اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. تو جو لوگ واپس سٹی گئے ہیں کسی وجہ کے تحت, تو انہیں پتا ہے یار کہ ہم اب جا کرنا ہم پچھتا رہے ہیں یار واپس ہم آئیں, کیونکہ یہاں فیسلٹیز ہمیں اس طرح کی پرووائڈ کی جاتی ہے سٹیز میں ہمیں نہیں ملتی ہیں. تو ظاہر ہے چیزیں پھر واپس سے بہتر. یہاں پر ایک چیز آئی تھنک ہم اور اگر ڈسکس کر لیں اپنے ویورز کو بتا دیں, ماشاءاللہ آپ کی اچھی ویورشپ ہے, کہ لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ جی یہاں پر بہت مہنگا ہے, ایکسپینسو ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ یہاں پر کوالٹی کیا مل رہی ہے, آپ کوالٹی آف لائف کا بھی تو کمپیریزن کرو کہ اگر یہ کوالٹی آف لائف آپ کو سٹی میں ملتی ہے تو کتنی ہے. ہاں آپ یہاں کے رہائشی ہو کر اس کے ایکسپینسز کا آپ کسی ایسے علاقے سے کر رہے ہو جہاں پر گھر اچھے نہیں ہیں, آپ کو یہ پیسفل آپ کو ماحول نہیں مل رہا, آپ کو پانی کا پرابلم ہے, بجلی کا پرابلم ہے, ایون آپ کے بچے باہر کھیل رہے ہیں, کس طرح کے ایٹماسفیئر میں آپ کو نہیں پتا. اب وہاں سے کمپیریزن کرو گے تو میں بھی آپ کو جو ہے نا یہاں کا مہنگا لگے. لیکن اگر ہم بات کریں انصاف کی تو بات کمپیریزن وہاں ٹھیک ہے جب آپ یہاں کے کوالٹی آف لائف کا سٹی میں جو کوالٹی آف لائف ہے اس سے کمپیریزن کرو. اینڈ آئی ایم شیور کہ اگر آپ کمپیریزن کرو گے تو بحریہ ٹاؤن از سستا, بہت زیادہ. بحریہ ٹاؤن از سستا اگر آپ بالکل انصاف کے ساتھ اس کمپیریزن پہ جاؤ گے تو لوگوں کو یہ کلیئر ہونا چاہیے. میم ایسا لگتا ہے کہ اگر کوالٹی آف لائف ہمیں بحریہ ٹاؤن پرووائڈ کر رہا ہے تو اگر وہ ہم سے تھوڑا بہت ایکسٹرا چارج کر رہا ہے تو ڈزنٹ میٹر, کیونکہ چیزیں ہمیں اپنے حساب سے بہت ہمارے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہمیں پرووائڈ کی جا رہی ہے. بالکل ایسا. مجھے نہیں لگتا کہ جو لوگ ماشاءاللہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے سیلری پرسن کے لیے بھی بحریہ ٹاؤن مطلب کہ اتنا نہیں کہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, افورڈیبل ہے کہ آپ یہاں آئیں اور آپ یہاں رہ کر دیکھیں جو لائف اسٹائل لوگ یہاں سے موو کر کے
ادر سٹیز میں جا رہے ہیں, دوسری کنٹریز میں جا رہے ہیں, Countries آپ میں یہاں ایک جائیں. دفعہ تو ایک وزٹ کریں, آپ یہاں آ کر 1 month 2 month آپ یہاں رہ کر دیکھیں, آپ کا دل ہی نہیں کرے گا یہاں سے جانے کا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ میم آپ کے ٹائم کا, اور آپ نے جو ہے وہ اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا, اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. وہ تو ہمیشہ ہی لگتا ہے ماشاء اللہ, لیکن آج یہ کہ پرسنل آپ سے میں نے کافی زیادہ آپ کے بارے میں بات کی, کیونکہ پہلے ہم بات نہیں کی تھی ہم نے اس بارے میں. تو تھینک یو سو مچ آپ کا تھینک یو بہت مصباح, آپ کا بھی کہ آپ نے ٹائم نکال کے یہاں پر آئی, اتنا آپ رسپیکٹ کرتی ہو, آنر کرتی ہو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. چلے ٹھیک ہے ناظرین, جیسے آپ نے دیکھا کہ میرے ساتھ موجود تھی مس مہوش قطب, جو کہ ڈی ایکس سے جن کا تعلق ہے ماشاء اللہ, یہاں وہ ایز اے مینیجر اپنا ورک جو ہے وہ انجام دے رہی ہیں. تو اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.